प्यारे और मोहतरम इस्लाम भाइयों, आज का जो है ना बहुत से लोग रोना यही रोते हैं कि यार ना बरकत नहीं है घर में। तो अब हम क्या करें? देखो, सदका देने से पैसे जो है माल कम नहीं होता, माल बढ़ता है। एक 100 रुपए जो है ना वो हमारे को बहुत बड़ा लगता है जब हम उसको जो है ना मस्जिद में देते हैं। मस्जिद में जब इमाम साहब जुमे का खुतबा होता है वो ऐलान करते हैं कि आज मस्जिद की लाइट ख़राब हो गई है या मस्जिद का काम चल रहा है, उसकी तामीरात का काम चल रहा है या उसकी टूटी वगैरह ख़राब हो गई है तो उसके लिए देने हैं। तो आप हम सोचेंगे यार ना हम 100 रुपये दें तो यार पैसे कम हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जेब से निकालते हैं, 10 रुपये निकालते हैं, वो भी वो पुराने से गजे से मैले से निकालते हैं जो दुकान पे कोई नहीं लेता। चलो यार इसको मस्जिद में दे देंगे। तो ऐसा नहीं करें। मस्जिद में पैसे देने से, सदका देने से माल कम नहीं होता, माल बहुत ज़्यादा बढ़ता है। हम 100 रुपये देते हैं कि बहुत बड़ा नोट लगता है जब हम मस्जिद में देते हैं। अगर हम वही शॉपिंग मॉल में चले जाएं या कोई शॉपिंग में चले जाएं, वही 100 रुपये बहुत छोटा सा लगता है। क्यों? वो तो आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप वो सामान जो ले रहे हैं वो आपका दुनिया का सामान है, उसका आपको कुछ फायदा नहीं होगा। वो वक्ती तौर पे आपको अच्छा लगेगा, चलो यार मैंने ये खरीदा तो बहुत अच्छा ये भी लग रहा है, लेकिन नहीं, वो आप इधर ही रह जाएगा। जो आप सदका दे रहे हैं वो आपकी आखिरत का है। आप अपनी आखिरत संवारें, ये यहाँ दुनिया का माल यहाँ पे रह जाएगा। और दूसरी बात ये, 2 घंटे मस्जिद में बैठना आपको भारी लगता है। ये देखो, मस्जिद अगर आप कुरान पढ़ोगे आपकी आखिरत संवर रही है। मस्जिद में बैठोगे, मस्जिद में बैठना भी सवाब का काम है। मस्जिद में बैठोगे, आप भले नमाज नहीं पढ़ो, कुछ भी नहीं पढ़ो, बैठना भी आपका सवाब का काम है। एतिकाफ की नियत कर लें तो आपका सवाब का काम है मस्जिद में भी बैठना। अब 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे आप अगर किसी फिल्म थिएटर में चले जाते हैं, गाने सुन लेते हैं या कोई घूमने चले जाते हैं, वो क्या है? आपका बर्बादी का सबब है। आप अगर फिल्म देखने जाते हैं, एक तो बात ये कि आप वहाँ पे पैसे देते हैं, वहाँ पे भी आपके 2 घंटे, एक तो आपकी ज़िंदगी के 2 घंटे कम हो गए, आपने अच्छे काम में नहीं गुजारे। अगर फिल्म, जारी बात है अगर फिल्म देखने जाएंगे तो अच्छी थोड़ी ना होगी, उसमें बेहयाई होगी, सारे मामलात होंगे। एक तो आपने वो अपने 2 घंटे जो 2.5 घंटे हैं वो अपने ज़िंदगी के कम कर दिए, और दूसरी बात के बेहयाई में गुजारे। तो क्यों ना हो कि हम उसमें मस्जिद में गुजारें। अगर हम सुनते हैं इमाम साहब जुम्मे का बयान कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा अगर ज़्यादा लंबा हो जाता है, अगर टाइम है जुम्मे के खुतबे का 45 मिनट या 20 मिनट लगा लो, 25 मिनट लगा लो, अगर इससे ज़्यादा इमाम साहब ने कर दिया ना, अब इमाम साहब की खैर नहीं है। क्यों? आपने टाइम से ऊपर क्यों करा? ऐसा नहीं करें, ऐसा होता नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में बरकत हो, ज़िंदगी आप अपनी अच्छी बनाना चाहते हैं, तो मस्जिद से लगाव लगाएं। मस्जिद में जितना हो सके अपना वक़्त गुजारें, कुरान पाक से वक़्त गुजारें जितना हो सके। ये दुनियादारी है, ये दुनिया का माल इधर ही रह जाना है, यहाँ पे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अपनी आखिरत संवारें, जितना भी हो सके, जितना भी हो सके सदका दें। यकीन मानो कि मैं एक जगह पे गया था, ये 1 साल पहले की बात है, मैं बता रहा हूँ आपको। वहाँ पे एक बंदा था, उसकी फैमिली तो मुझे नहीं पता था, लेकिन उस बंदे का जनाजा जो है ना, उसको गुस्ल देने के लिए मैं और एक और कारी साहब थे, हम दोनों वहाँ पे गुस्ल देने के लिए गए थे। तो अब उस बंदे की इतनी जायदाद थी, इतना उसने बना के रखा हुआ था, उसके घर की, उसका घर इतना बड़ा था कि उसके घर के 3 दरवाजे लगते थे, उसके घर को 3 दरवाजे लगते थे। तो जब वो फोत हुआ था ना, ये जो पीछे कोरोना की बात है, जब ये 2-2.5 साल पहले की बात है तकरीबन, तो अब साइंसी तहकीक भी यही कहती है कि जब बंदा फोत हो जाता है तो उसके जो भी जरासीम है ना वो ख़त्म हो जाते हैं, जो भी बीमारी है उसको वो ख़त्म हो जाती है जब बंदा फोत हो जाता है। तो अब बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि अब वो उसको जब वो फोत हुआ था ना, तो माज़ अल्लाह, अल्लाह माफ़ फरमाए, जो हमने देखा, जैसे कि हम किसी बकरे को ज़िबा करते हैं ना, उसकी जो रस्सियाँ होती हैं, गले की रस्सी हो या टांगों में बांधते हैं, अब एक रस्सी उसके सिराने की तरफ पड़ी हुई थी और एक रस्सी उसके पाँव की तरफ पड़ी हुई थी। इससे क्या वाज़ेह होता है कि वो जब फोत हुआ था तो उसको रस्सियों से लेके आए थे, उसके वारिस जो थे, उसके बच्चे जो थे।
اب جو اس نے مال کمایا، اتنا بڑا گھر، عالیشان گھر بنایا، اس کا کیا کام آیا؟ اس کو کس کام آیا؟ تو اب دوسری بات یہ کہ جتنی دیر ہم نے غسل دیا وہاں پہ اس بندے کو، اس کا نہ کوئی اس کا بیٹا آیا نہ کوئی بھائی آیا۔ جب غسل دے دیا، سب کچھ معاملات ہوئے، پھر اس کے بعد وہ آئے اس کو لینے کے لیے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی گھر کی چارپائی بھی نہیں دی اس بندے کو، باہر سے لے کے آئے، ایک ٹیبل سا لے کے آئے، تختہ سا، اس کے اوپر اس کو لٹایا اس کے اوپر، تو پھر غسل کے لیے بعد میں ایک اور وہ تختہ لے کے آئے۔ جتنی دیر وہ گھر پہ رہا، وہ ایک گھر کی چارپائی نہیں دی انہوں نے، دوسرا وہ تختہ تھا وہ رکھا، اس کے اوپر ان کو رکھا، پھر ہم نے غسل دیا دوسرے تختے کے اوپر لٹا کے، پھر وہ اس کے بعد انہوں نے وہ کفن وفن یہ سب کچھ کر کے تو اپنے گھر پہ لے کے گئے۔ تو گھر پہ بھی کہاں جیسے جہاں پہ ہم گاڑی پارکنگ کرتے ہیں نا، گاڑی پارکنگ کی جگہ پہ انہوں نے رکھا تھا، گھر کے اندر نہیں، جہاں پہ گاڑی پارکنگ کرتے ہیں نا وہاں پہ رکھا تھا۔ تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ اتنے پیسے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جتنا مرضی آپ جائیداد بنا لیں، جو مرضی کر لیں، یہ دنیا کا مال ہے، یہاں پہ رہنے، آگے آخرت میں آپ کو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہاں پہ جو سننے میں آیا تھا وہ بات کر رہے تھے، اس دن اس کی بیٹی کی شادی تھی، جو بندہ فوت ہوا تھا نا اس کی بیٹی کی شادی تھی۔ اللہ معاف فرمائے، اس بندے نے، اس کے گھر والوں نے جو ہے اپنی بیٹی کی شادی نہیں روکی۔ اس دن جو فوت ہوا تھا، دن کو بندے کی میت ہوئی، رات کو اس کی بیٹی کی شادی تھی، اس نے جو ہے وہ شادی نہیں روکی، انہوں نے شادی بھی کروائی۔ توبہ نعوذ باللہ، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی سمجھ لیں تو جتنا ہو سکے آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، اپنے قرآن سے لو لگائیں، اپنی مسجد سے لو لگائیں۔ تو یہاں دنیا کا کام ہے، دنیا ادھر ہی رہ جائے گی، آپ یہاں اپنی آخرت سنواریں، جتنا بھی ہو سکے قرآن پاک سے لو لگائیں۔ یہاں پہ کوئی سکون نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں ہم باہر نکلتے ہیں جب گرمیوں کا موسم آتا ہے، اتنی خطرناک گرمی ہوتی ہے، تو یقین مانو روز حشر آخرت میں بہت خطرناک گرمی ہے۔ یہاں کی برداشت نہیں ہوتی تو وہاں کی ہم کیسے برداشت کریں گے؟ یہاں کی آگ اگر تھوڑا سا جل جائے ہمارا ہاتھ تو وہ ہم ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ تو یقین مانو وہاں کی آگ بہت خطرناک ہے، وہاں کے سانپ بچھو بہت خطرناک ہے۔ اگر یہاں پہ آپ نے کچھ نہیں کیا نا تو وہاں بھی کچھ نہیں کر پاؤ۔ تو خدا رحم جتنا بھی ہو سکے مسجد سے لو لگائیں، قرآن پاک سے لو لگائیں، نماز نہ بھولیں، نماز نہ چھوڑیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنا زیادہ سے زیادہ قرآن پاک درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، مسجد سے لو لگانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی